أرست زينهم كينات نمتراف زكالنا كله خنجبرينا نسلام لنا نشاط وجزات جنيلن اليوم بريزيدنت جزاو من محدار تجراي تادس وردم من محدار كتما مقلة بالعلي 400 مليون بر زمناو هنصات أبيات عنا هنص كم زلوا فليتو كاب زيناتاتو تانتن ردما ماخلاي بانكي فرنساي اب جنوسايد رواندا تساتيفو بزبل كس قريب له سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تجراي ساعات حدا زحزنا معلتاو زيناتات حجنا قريبنا لنا زيناتات 9 ساعات بمنبراح انا تخل تخفله بمداي ملكت قانقوا سلمون هايلو بسم الله سوميا ستوديو تلفزيون تجراي بمخان حبرناكم صانحيت كنغبرينا كسام وداتام سنه صنيحهم كتكاتلوا دما عدمنايو فلما جن حصر زيناتات زعلتنا بخم كنقرب دحر ز حصر مسغاغريت مسارحتنا فتغبر حزلنا قرب سنه مكتال يمسجنا تخلتي سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا محصرت زيناتات حيزه قريبه لكم مكتتالكم عديمه فلما اب كتما مقله كفله كتما عد حقيت ابيا دبرجنت ببروجرام لمعتاو سيفتي نت فيدرال بزمدبو 89 مليون بر نزهنت قدماي برك بيت تمرتي سن سرعات وعلى مقسارن منبر امنسرتن 4 تحساس 2018 عام تمرت تساليتو مكتل جيزاو من محدار تجراي ايت اماني لا صفا اب زحلف عمت بروجرام لمعات سيفتي نت فيدرال نتجراي نسرح مكايد كاب زحزو 135 مليون بر ابشره اقسم عدوا مقله بيت تمرتي كمون اب عدغرات طعنا طابيا كم استسرحه ازخاخيرم تي بيت تمرتون بصريتن سلطنين كسرح جيزاو من محدار تجراي زدل دغاف كم زغبر قالاتيوم بمخنيات اب تجراي زغاطمه كوينات 319 ابيات تمرتي كسب حزين اب سرع ممهار مستمهار كمزي اتوا زغلصو حلافي بيرو تمرت تجراي دكتور كيروس غوش بوغنوم استات 84 ابيات تمرتي معقوبه تمزابلت كوينن كم زركبا غليصوم بمخان دما زبيت تمرتي بوعلو مسرت اب زحصر اوان كزازم سب ملؤ تسفاينا زبلو دكتور كيروس غوش مستزازمه كم بيرو تمرتي ممرانن زدل ناوت تمرتن كنمالئنا لهم متحبابري بروجكت لمعات سيفتي نت فيدرال انجينير اندوالم گسس بوغنوم اب وشتش دشت اوار حانيص كان مركب مس برك حدا كونتراكتر وعلي كم استاثر بمحبر ابز سومن هنصتو كم زجمر ابسيروم حبريتان ركبن كتما مقله كم زصبصبو بصحفه داغم حويتن هنصتن تجراي ببروجكت 3R اب زوبا دوب كتما مخونن وردا راي عزبون اب استفلاليات ابياتات زهنصن استفلاليا ابيات تمرتي امريقلهم هنصتتن ابيات تمرتي فاينانساو حجز كاب بنك عالم استرقبه كوينو بمتحببار مينستر گنزب فيدرالن جيزاو محدار تجراي نبيلوس تفصم مخانو تگليصوم وردا راي عزبوت ابيا حاولت تركب ملوك قدماي بركي بيت تمرتي غرب ابا ماغوس 534 تمهارو كم زلوا رئيس ممرتا بيت تمرتي ممر سامسون دستا زغلصو انتخونو بركت زبلو تمزابل تزركبوم بسنك حصرت ممهار كفلي اب شوعت كفلتات زركبو تمهارو اب اغروم كم زمهارو حبيروم زيغنا 4 ممهار كفل زلوا حد هنصان كلت شقاقن زكاتته ببروجكت 3R تهانيصلو زبلو توم رئيس ممر ጉዳይ ሐጹር ወንበር ወዘተ ዘይተፈትሑ ጸገማት ስለዘለው መሊኦም ክፍትሑ ጸዊዖም ከተማ መኾን ትርከበ ቤት ትምህርቲ ማርሳ ሓደ ህንጻ በዓል 4 መምሃር ክፍሊ ምስ ሽቃቁ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ገነት ትርከበ ቀዳማይ ብርኪ ዲዋልጋ ክልተ ህንጻ 8 መምሃር ክፍሊ ዝሓዘ በቲ ፕሮጀክት ሃኒጾም ንምረቃ ዝበቁ እንትኾኑ ሕጽረት ወንበር ማይ ወዘተ በምህላው ቀልጢፎም ክማልሎም ርእሳነ መምራንን ወለድን ተምሃሮን ሓቲቶም حلافي بيت صحفت داغم حويتن هنصتن تግራይ ኢንጂነር ቴድሮስ ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ عنوت ازي كبيد مخانو بمغلاص
እቲ ዘጋጠመ ዕንወት ደረጃ ብደረጃ ንምቅላል ይስራሓሎ ኢሎም ንልዕሊ 16,000 ህፃናት ትሕቲ 5 ዓመት ክታበት መከላኸሊ ሕማም አልምሲ ንምኽታብ እኹል ምድላው ከም ዝወገነ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ወረዳ ሓውዜን ኣፍሊጦም ኣብ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ወረዳ ሓውዜን ክኢላ ክታበት ኣይተ ክንፈ ታደሰ ኣብታ ወረዳ ካብ 6 ክሳብ 9 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ገዛ ንገዛ ኣብ ዝውሃብ ክታበት መከላኸሊ ሕማም አልምሲ ዕድሚኦም ትሕቲ 5 ዓመት ንዝኾኑ ልዕሊ 16,000 ህፃናት ክታበት ንምሃብ እኹል ምድላው ከም ዝተወገነ ሓቢሮም ኣብዚ ንተኸታታሊ 4 መዓልቲ ዝጸንሕን ገዛ ንገዛ ዝውሃብን ወፍሪ ክታበት መከላኸሊ ሕማም አልምሲ ዕውት ኮይኑ ንክዛዘም ንሰብ ሞያ ጥዕና ንኣመራርሓ ጣብያን ቁሸትን ምምሕዳር ጥዕናን መራሕቲ ሃይማኖትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣበድላይነት ረብሓን ሳዕቤንን ሕማም አልምስን መከላኸሊኡን ዝጥምት ዕሙቕ ዝበለ ስልጠና ክወሃቦም ብምግባር ናብቲ ወፍሪ ከም ዝእቶ ኣይተ ክንፈ ታደሰ ኣብሪሆም ካብ 6 ክሳብ 9 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ገዛ ንገዛ ኣብ ዝካየድ ወፍሪ ክታበት ሕማም አልምሲ ወለዲ ደቆም ከኽትቡ ሓላፍነቶም ክፍጽሙን ኣይተ ክንፈ ታደሰ ጸዊዖም ክብል ሓበሬታ ንርክብን ወረዳ ሓውዜን ጸብጺበሎ ኣብ ትግራይ ፍትሕን ረትዕን ክረጋገጽ ኣብያተ ፍርዲ ትግራይ ካብ ዝኾነ ይኹን ውግንና ነፃ ኮይነን ክሰርሓ ከም ዝግባእ ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ኣይተ መጎስ ተኽላይ ገሊጾም ኣብ ህልው ኩነታት ፍትሕን ኣብያተ ፍርድን ትግራይ መሰረት ገይሮም ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ንድምፂ ወያነ ትግራይ ከም ዝበልዎ ህዝቢ ዘልዕሎም ሕቶታት ፍትሕን ርትዕን ብዝግባእ ንምምላስ ብዕቱብ ይስራሓሎ ኢሎም ህዝብና ኣብ ጉዳይ ሰለጤን ጉቡእ ፍትሕን ርትዕን ዘልዕሎም ሕቶታት ኣለው ዝበሉ እቶም ፕሬዚደንት ኣብ ትግራይ ፍትሕን ርትዕን ክረጋገጽ ኣብያተ ፍርዲ ትግራይ ካብ ዝኾነ ይኹን ውግንና ነፃ ኮይነን ብሕጊ መሰረት ክሰርሓ ይግባእ ኢሎም ኣብ ትግራይ ገበናት ጆኖሳይድ ተፈጺሞም እዮም ዝበሉ ኣይተ መንግስቱ ማሕበረሰብ ዓለም ነዞም ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ ኣካላት ጉቡእ ፍርዲ ክቦም ህዝቢ ትግራይ ፍትሕን ተሓታትነትን ክረጋገጸሉ እውን ሓቲቶም ክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺበሎ ካብ ወጻይ ኣብ ጨፍጫፍ ኤልፋሽር ብቢቢሲ ቬሪፋይ ዝተቃልዐ ሓደ ኣዛዚ ዳዕመ ሰሪዕ ብመንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ እገዳ ተገይሩሉ ኣቡ ሉሉ ተባሂሉ ዝፍለጥ ብርጋዴር ጀነራል አልፋቲሕ ዓብደላ እድሪስ ኣብ መወዳእታ ጥቅምቲ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ንአልፋሽር ምስ ሓዙ ብውሕዱ 10 ዕጥቂ ዘይብሎም ምሩኻት ብጥይት ክቐትል እንከሎ ብቪድዮ ተራእዩ ነይሩ ሰራዊት ሱዳን ካብ ኤልፋሽር ድሕሪ ምስሓቡ በኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ብዕጡቃት ዳዕመ ሰሪዕ ከም ዝተቐተሉ ይእመን ጸሓፊት ጉዳያት ወፃኢ ዓባይ ብሪጣንያ ይቨት ኩፐር እቲ ኣብ ሱዳን ዝፍጸም ዘሎ ግፍዒ ኣብ ሕልና ዓለም በሰላ እዩ እዚ ድማ ከይተቐጽዐ ክተርፍ ኣይኽእልን ኢላ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ልዕሊ ምክትል ሓላፊ ዳዕመ ሰሪዕ ዓብዱራሒም ሓምዳን ዳጋሎ ሓዊሱ ካልኦት 3 ኣዘዝቲ ዳዕመ ሰሪዕ እውን እገዳ ገይራላ ማእከላይ ባንክ ፈረንሳይ ኣብ ጆኖሳይድ ሩዋንዳ ተሳቲፉ ብዝብል ክሲ ቀሪቡሉ ጥምረት ሲቪላዊ ውዳበታት ብዝተባሃለ ትካል ዝተወከሉ ከሰስቲ ቅድሚ 20 ዓመታት ኣብ ሩዋንዳ ብልዕሊ ማሕበረሰብ ቱትሲ ጆኖሳይድን ትፍጸም ተሳቲፉ ብዝብል ንማእከላይ ባንክ ፈረንሳይ ስሩዕ ክሲ ኣቕሪቦም እቲ ክሲ ኣብ ሃገር ሩዋንዳ ጆኖሳይድ ይፍጸም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናብታ ዓዲ ዝኾነ ናይ ገንዘብ ዝውውር ንከይግበር ብውድብ ሕብራት ሃገራት እገዳ ተነቢሩ እናሃለወ ማእከላይ ባንክ ፈረንሳይ ግና 486,000 ዶላር ዝግመት ገንዘብ ናብ ብሔራዊ ባንክ ሩዋንዳ ንክመሓላለፍ ፈቂዱ ዝብል እዩ ኣብቲ እዋን 7 ዝውውራት ገንዘብ ከም ዝተፈጸሙ ዝገለጹ እቶም ከሰስቲ እቲ ገንዘብ ንመፈጸምቲ ጆኖሳይድ ውዒሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ጥርጣሮም ኣቕሪቦም ክሲ ኣብ ዝቐረበሉ ማእከላይ ባንክ ፈረንሳይ ነቶም ዝውውራት ገንዘብ ዘመላኽት ኣሰር ከም ዘየለን ልዕሊ 10 ዓመት ዘቑፀሩ መብዛሕትኦም ሰነዳቱ ብተኸታታሊ እናጠፋፍአ ከም ዝመፀን ገሊጹ
ማእከላይ ባንክ ፈረንሳይ ነቲ ዝውውር ገንዘብ ምፍጻሙን እቲ ገንዘብ ናብቲ ወፍሪ ጆኖሳይድ መውዓሉን ዝምልከት ምርመራ ቤት ፍርዲ ትጽቢት ከም ዝግበር አፍሪካ ኒውስ ጸብጺቡ زخبركم تملكتنا نزعلت زحرنايم حصرت زيناتات زيوم نيروم سلت مكتالكم كبرت يابلنا حزينه بالمصالحتي تاعتكم تخلي يتمسكم سلام يغني اللي افتو حصرت زيناتات تخاتلنا تمليسنا زخبركم تملكتنا حزدما بزرزرنا بنريم زعباتات كنسغر فلمام كينات نمتراف زكالنا كله خنغبرينا نسلاميلنا نشطو غزات غنيللينوم بريزيدنت غزياو ممحدار تግራይ ታደሰ ወረደ ቶም ፕሬዚደንት ነዚዝ ገለጹ አበ ፈጻጽማ መደባት غزياو መምሕዳር ትግራይ ዲህቦም መሰመራርሓ ክልል ዞባን ወረዳን ሰለስተ መዓልትታት ኣብ ዘሳለጥዎ መድረኽ እዩ ተስፋ ዝጋዓስበይ ከም ሰብካ ቅርቦይ ኩናት ንምትራፍ ዝከኣልና ኩሉ ከንገብሪና ንሰላሚልና እንሸጦ ግዝኣት ውን ኣይህሉን ኢሎም ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ዝዝበሉ ንምርጋጽ ህልውናን ድሕነትን ትግራይ ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ኣንፈትን መደባትን ከምኡውን ኣብ ፈጻጽማ መደባትን ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልል ዞባን ወረዳን ካብ ታሕሳስ 2 ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልታት ክሳለጥ ኣብ ዝቐነየ መደብ እዩ ትግራይ ብዝተፈላለዩ መዳያት ኣብ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ጸቕጢ ዝበዝሖን ኩነታት ኣላ ዝበሉ ፕሬዚደንት ታደሰ زلنا من مارس دما نزيوم بديه خاموس أيلهم بستفلالو من جدي عصوا كوسخن كتحلال خن زجبر من قصاص بزحيو سلازخونا دما متأنت حرجة لعلي ونيلهم وشتاوي خون دقاو حرجة كابجزن أبجزن وسخي خير اللوز بلو بريزيدنت تادسة أب من قستاو جلجالوت زلو صوت موسخو أب فتحن داينة زلو استحلال خط أجم زلنا دخم كتبا سرعة هوز مسل نايجع زين ناس أجم كتسال عصوات تناخيرو خيد أو وشتنا خوينهم زسرحوا أكلات حوسمو اتمت انتقال عندنا كتعاص أفجير ويونيلهم سجيمو نيل كاترع خاز سمع كاب زي اللو على ما وكنتات ينازل نازبلو بريزيدنت تادسة عدتات نايب على الدليت تقدمالو انتم متكون زي سمعك هابزي باللون نسبقاو النت زوهابو تخرات ابزقن نسلون عالم لخاو كنتات لنا ونيلهم نازي مفتحو زخاون دما او وشتنا انفترو عقم طرحيلهم بريزيدنت تادسه حادقاتات تشكيمكا هابزي قصللو كنتات علنا نازيوم دما حاده بمخانن سخن بمبالن كومو دما نايب على عقمي بمطراينيوم زفتحو زبلو بريزيدنت تادسه حادن تخوين كان عقم تراطريخان تسمعنتنا ناي مدردار عقمنان كبلي ونيلهم ناي كرمت مصباغن ناي قوع توت موسخن نم عدخا ناي قطبات نكارز لك ايكونن زبلو بريزيدنت تادسه طنكار عقم زهلو طنكار قطبان تنصن ካብ ዝናብ ጽግዕተኛ ዘይኮነ ኢኮኖሚ እንትህነጽን ይውክብሉ አስሚሮምሉ ዝምድና ምስ ጎረባብ ትክልላትን ምስ ፌደራል መንግስትን በዝግባ ክንሰርሐሉ ኢና ዝበሉ ፕሬዚደንት ታደሰ ዝህልወናን እንፈጥሮን ዝምድና ግን ኣብን ከሃባ ኣብ ባዕልኻን ባዕልኻ ምትእሳርን ምምጋብን ክኸውን ኣለዎ ኢሎም እትብ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ዝቀረበ አንፈትን መደባትን ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ተዘቲሉ ንዝተልዓሉ ሕቶታት ውን ርኢቶን መልሲ ተዋሂብዎ ቀጸልተ አንፈታትን አፈጻጽማን ተነጽሮምሉ በሙሉ ደምጺ በመጽዳቅ እትን ሰለስተ መዓልቲ ክካየድ ዝቐነየ መድረኽ ታሕሳስ 4 2018 ዓ.ም ተዛዚሙ طابع تعنا مغلا نلعلي حموش تعمت عب كراي هنصا بمصنحو قبو قلقالو تعنا كب كم زي كاله فليتوم من محدار كتما مغلا بوغنو نتصقم نمفتحن كب طابع تعنا ناب مبات هوسبيتال نمسغار انتحاسبو بلعلي 400 مليون بر زمناو هنصا يسرح كم زلو فليتو هايله سلاسي قبرو ميكائيل توسخلو طابعت عنا مقلة بخل التشحن 12 عام تمرت بزمناو منقد كن استحاسبو ناب كراي هنص ازوص ات طابعت عنا جنوسايداو كينات تግራይ سعيبو تستحاسبه كي تساقع تاريفو بمقانون حزي قبو قلقالوت كيف كم زي خاليوم دايركتور طابعت عنا مقلة قبر هصان قبر مسقل زقلتم كل مقلة عنا طايا قدمي مفونه قالو قدمي ጦርነት ማለት ጽቡቅ ገለት ንሃበዝ ነበረ ጥዕና ጣብያይ ይኹን እምበር ካብቲ ዝነበረ ብርክ ንኽሰፍሕ ተባሂሉ ሓድሽ ህንፃውን ክስራሕ ኣለዎ ተባሂሉ ተወሲኑ ያው ደገ ካብ ዝወፅእ ንዕሊ 5 ዓመት ገይርሎ ማለት እዩ ሕዚ ኣብ ክራይ ሲና ሓደ ህንፃ ኢና ዘለና ንዎ ዘለና ግልጋሎት ውስናት እዮም ማለት እዩ ዝበዝሕ ተማረስቲ ግልጋሎት እዮም ዝረኽቡ ዘለዉ ቅድምና ንዎ ዝነበርና ናይ ወሊድ ግልጋሎት ድሕሪ ወሊድ ኣደቂስካ ሕሙማት ግልጋሎት መሃብ ከምዚኦም ዝበሉ ሕዚ ኣይህብን ዘሎ ማለት እዩ
ቅድሚ ሕዚ ብደረጃ ጣብያ ጥዕና ዝለዓለ ግልጋሎት ይህብ ከም ዝነበረ ዝገለጹ እቶም ዳይሬክተር ሕዚግና ግልጋሎት ወሊዱ እውን ክህብ ከም ዘይከኣለ እዮም ዝዛረቡም። ድሕነቱ ዝተሓለወን ያው ሕሱን ዝኾነ ግልጋሎት ጥዕና ክንህብ ይፅቢት ዝግበረና ሓደ ህንፃ ፀገምሎ ማለት ቀፂሉ ካብቲ ዝነበረ ቦታ እውን ስለተፈናቀለ ያው ዘለዎ ከባቢ እውን ማሕበረሰብና ብዝግባእ እውን ኣይፈልጦን ማለት ሓደ ስለ ካልኣይ ከዓ ዓበይቲ ተገልገልቲ መፅኦም እውን ግልጋሎት ክረኽቡ ይኽእሉን ያው ሊፍት የብሉን ያው ህንፃ ይሲሉ ምቹው እውን ኣይኮነን ስለዚ ሓደ ፀገም ስለ ካልኣይ እንተናሰ ኣደቂስና ሓኪም ኣለና ሕዚ ያው ኣደቂስና ግን ክንሕክም እውን ኣይከኣልናን ሕዚ ማለት ቦታ የለን ህንፃ እውን ትሪኢለሃይ ካሊእ ዋና ፀገምና ዘሎ ሕዚ ኣብዚ ያው ወሊድ ግልጋሎት ክንህብ ኣይከኣልናን ማለት እዩ። ኣማኻሪ ማሕበራዊ ጉዳይ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣይተ ጌታቸው ወዳጅ ጣብያ ጥዕና መቐለ ናብ መባእታዊ ሆስፒታል ንምዕባይ ህንፀቱ ብ2012 ዓመተ ምህረት ንምጅማር ተሓሲቡ ናብ ገዛ ክራይ ከም ዝወፀን ኮይኑ ግና ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ከም ዝተኣጓጎለን ሕዚ ግና ብልዕሊ 400 ሚልዮን ብር ኣብ ምህናፅ ከም ዝርከብ ይሕብሩም። ያው 2017 ጀሚሩ ሓደ ዓመት ገይሩን እዩ ማለት እዩ። ዓመት ውሽጢ ስራሕቲ እዚ ተሰሪሐሎ ኩሉ ነገር ንውዳእ ሓሳብ ተገይሩ ናብ 400 ሚልዮን እዩ ተበጅትሉ ዘሎ ከም ምምሕዳር ክንግምግሞን ከለና ግን ያው ልዕሊ 70% በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዘመላኽተና ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እውን ፅቡቅ ካብቶም ፅቡቃት ዝኸዱ ዘለው ፕሮጀክትታት ሓደ እዩ። መቐለ መባእታዊ ሆስፒታል እዚ ተሰሪሑ ቶሎ ናብ ግልጋሎት ክኣቱን ከሎ እቲ ናይ ጥዕና ግልጋሎት ናይ ምሃብ ስርዓትና ሓደ ይዝምን ኣሎ ካልኣይ በቀረብኡ ግልጋሎት ዝረኽብሉ ኩነታት ይፈጥር ኣሎ ካልኣይ ምጭንናቕ ዝበሃል ነገር እውን ኣይክሉን ማለት እዩ። ካብ ኣማኸርቲ እቲ ፕሮጀክት ኢንጂነር ሽሻይ የማነ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ኣብ 1650 ካሬ ሜትር ዝዓረፈ ህንፃ ብኣማኸርቲ ዩኒቨርሲቲ መቐለ እናተሓገዘ ብፅሬትን ፅፈትን ኣብ እዋኑ ንምርካብ ክትትል ከም ዝግበር ይዛረብ። ኣብቲ ናይ ፅሬት ስራሕ እውን ኮንትራክተር ደረጃ ሓደ ኮንትራክተር እዩ። ንሕና እውን ከም ኣማኸርቲ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ማሕበረሰብ ግልጋሎት ኢና ስራሕ ሒዝናዮ። ስለዚ እቲ ፕሮጀክት ናይ 2 ዓመት ፕሮጀክት እዩ። ብቲ ዝተሓዘሉ ግዜ መሰረት ክውዳእ እዩ ናትና ትፅቢት ናይ ፅሬት ክትትል ያው ኩሉ ግዜ ንሕና ቆምቲ ሰራሕተኛ ኣለውና ኣብዚ ኮንትራክተር ሳይድ ይኹን ብኮንሳልታንት ሳይድ ምምሕዳር እውን በብሰሙኑ ዑደት እናገበረ ዝተረኣዩ ፀገባት እናተኣረሙ እናተመሓየሹ እዮም ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሑ ዘሎ ማለት እዩ። ናይ መጀመርያ ፌዝ ተባሂሉ ዝስራሕ ዘሎ ኣብ 1650 ካሬ ዝዓረፈ ቤዝመንት ዘለዎ ግራውንድ ፕላስ 5 ህንፃ ይስራሕ ዘሎ ማለት እዩ። ሕዚ በፂሕዎ ዘሎ ብርኪ ዳርጋ ልዕሊ 80% ዝኣክል ኣብ ምዝዛም ንርከብ ማለት እዩ። ፕሮጀክት ማናጀር መንገሻ በራ ትሬኒንግ ኢንጂነር ኣረጋው ዳዊት እቲ ህንፀት ኣብ ዝተዋሃቦም ግዜ ዛዚሞም ንምርካብ ስራሕቶም የሳልጡ ከም ዘለው ይሕብር። ጠቕላላ ሓፈሻዊ ምውዳእ ኮንትራክትና ሕዚ ኣብ ኦልሞስት 13 ወርሒ ገይርና ነና ካብኡ ድሕሪ ያው ከም ትሪኦ ኣለኻ ስትራክቸሩ ኣብ 87% በፂሕና ኢና ኦልሞስት ና 3 ወርሒ ሕሊ ቀሪና ስትራክቸር ንክንውድእ ካብኡ ድሕሪ ዘሎ ያው ኣብ ውሽጢ ኮንትራክትና ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ክንውድእ ኢና ንገበር። ጣብያ ጥዕና መቐለ በቲ ተሓሲቡ ዘሎ ደረጃ እንትዛዘም ናብ መባእታዊ ሆስፒታል እንትሰጋገርን ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ፀገም ግልጋሎት ጥዕና ኣብ ምቅላል ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ ተገሊጹ እዩ። ኣብ ከተማ ማጨው ወሓዚ ሩባ ብምእላይ ልዕሊ 65 ሄክታር መሬት ብመስኖ ይለምዕ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባታ ወረዳ ኣፍሊጡ። ኣብታ ከተማ ኣብ ልምዓት መስኖ ዝተዋፈሩ ሓረስቶትን ምልስ ተጋደልትን ብወገኖም ካብ ተጠዋርነት ተናጊፎም ዓርሶም ንምኽኣል ጻዕሪ ይገብሩ ከም ዘለው ተዛሪቦም ሪፖርተርና ስናቀ መሐመድ ሰናዲዎ ጎይቶኦም ንግስ ድማ ከም ሰው ከቅርቡ ኣብ ከተማ ማጨው ወሓዚ ሩባ ብምእላይ ብማሕበር ተወዲቦም ኣብ ልምዓት መስኖ ዝተዋፈሩ ምልስ ተጋደልቲ ዝተፈላለዩ ኣሕምልቲ ገደና ብምፍራይ ዓርሶም ብምኽኣል ጻዕሪ ይገብሩ ምህላዎም ይገልጹ። ጥራሕ ዝንሆ ካብ ድኻት ይኾነይስ ቋር ልቃሕ እውን ለና ይኸ ቋር ልቃሕ ክልልና ተሎ ግን ሓደ ካብ ልማኖት ነግፍና ኢና መራሕቲ ስትራያና ንህና ዕያል ማለት እዩ ልሕወትናት ይኾነይስ ንዕያል ለውና ቶም ደቅና ክዳኖም ይኹን ቀሎም ይኹን እስካዕ ኸዚስ ኣያደረዕና እዮም ካብኡ መፂኻ ምንም ኣይነበረና ግዛዕ ምዛዕየለይ ከፍቲ ከተማ ክትላኻ ማዕሉ ይትየላ ካብላኻ ኣይመረኻ ጨናንቕኻ መዓል ኣብዚ ደስተኛ ኮንካ ኢኻ። ኣብ ጣብያ ባዶ ሓደ ማሕበር ቀይሕ ሳዕሪ ብዝበለ ስያመ ተወዲቦም ኣብ ልምዓት መስኖ ዝተዋፈሩ ሓረስቶት ብወገኖም ካብ ተጠዋርነት ተናጊፎም መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ጻዕሪ ይገብሩ ከም ዘለው ተዛሪቦም። ዓመት ሰለስተ ግዜ ኢና ናምለት ህዚ ድንሽ ነውሩ ዝናተኸልና ንሕዚ ለለ ካል ነገር ናንጠቅም ብዙሕና ንጥቀም ብሰላም ብዓብል ይኹን ዘይቲ ይኹን ብምሉ ንጥቀም ኢና ደቅና ንክለን ጥውር ለና ብታግራ እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ላይ ሆና ጥውር ለና ድሓና ኢና ትመስገን
እዞም ወገናት ዝሓሸ ለውጢ ንምምዝጋብ ኣብ ኣቕርቦት ኬሚካል ፀረ ጻህያይን ማዳበርያን ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ መምሕዳር እታ ከተማ ጠመተ ክህቦም ድማ ፀዊዖም ናይ ዘርኢ ናይ መዳበርያ ናይ ፀረ ባልዕ ምናምን ሓገዛት ንረክብ ተኾይንና ጽቡቕ ነው። ኣብ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠዋ ከተማ ማጨው ኣተሓባባሪ ሕርሻ ከተማ ዶክተር ጸጋይ ተካ ኣብታ ከተማ 65 ሄክታር መሬት ብመስኖ ይለምዕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ 65 ሄክታር ይነና ያው ለምዕ ዘሎ ማለት እዩ በጠቅላላ ከም ሕርሻ ከተማ ያው 65 ይላክል ሄክታር መሬት ነና ያው ኣብ ዝንሄው 245 ገባራት ያው ولكن بمحورن مالتي 14 لخنا محوراتون نيونا مالتي سميان نيونا ساتوم يوم يودقف يكتاتوليو حلافي بيت صحفت زفر قطوا كتما ماچو ايتصقاي كلالي ጸጋታት ማይታ ከተማ ናብ ረብሓ ብምልዋጥ ሕብረተሰብ በቀረቡ ፍርያት ክጥቀምን ኣብ ምንረጋ ዕዳጋ ብትኹረት ይስራሕ ኣሎ ኢሎም ዘጋጥሞም ዘሎ ሕጥረት እታወታተን ጸረ ባልዕ ኬሚካልን ንምቕራፍ ይስራሕ ምህላው ድማ ወሲኾም ሓቢሮም ለርሆን ድጋፍ እንገብር ጸረ ባልዕ ዝራእቲ ሓደ ሓድሽ ዝመጹ ኣትክልታት ብጽንዓት ዝተመስረተ ኣብ መዳበርያ ቅርበት እዚ ሙሉ ፕላን ዝናነና ንደቂ ኣንስትዮ ጋት ሰራዊት ትግራይ 600,000 ብር ዝዋጋኦም ናውቲ መሳርሒ ብልዕን ጽባቐን ድጋፍ ተገይሩ የሆናው ላይ ከም ስዑብ ተቕርበ وعرتات محبر جاغانو جدان حانتي قدست إثيوبياويتن بالعلي 600,000 بر زقمت ناوتي بالعن صباقن اب 4 يوم حبحب ماخل نزركبا نلعلي 400 دق انستيو غات كينات تግራይ بزتفلاليو زرفتات ناب سراح كوافران مغبار زخل حاجه زبركيتن حاجه استغبرلن دق انستيو غات اكل نت استغبرلن حاجه بمسغان ات حاجه قصال كخون صوعن نحنا ون كاب انزا نتقنزنا نوعل نحنا سي نشن ነገር አሙራና አይተጎዳይ አካልና ወላይ ተጎዳ ግን ንሕና ንሰርሐሉ ነገር እዩ ኢልና ንሕናውን ርእስና እሚና የና ማለት ጉዳትካ ሕክምና ደቂስካ ካብ ምስአይስ መጻይኻ ምጽልማቲ ነይሩ ተስፋና መቆራጽ ባህር ነይርና ንሽተይ ክንነቃቃሕ ሞክርና ኢና እዚ ድማ ጅማረ እዩ ምክንያቱ ከም ጅማረ ኮይኑ ቶም ልገወርልና መስገና ቀጻል ደማይ ተጋሩን ፎቶ ተጋሩን ዝሓገዝስ ቀጽል ወይ ተስፋል ገብ አትሓባባሪት ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈረን ማሕበራትን ሰላኹም TDFን ወይዘሮ አስኳል ገብረ ህይወት ካብ ዋዕሮታት ማሕበር ጀጋኑ ጅዳን ሓንቲ ቅድስቲ ኢትዮጵያዊትን ብልዕሊ 600,000 ብር ዝግመት ናውቲ መስርሕ ምግብን ጽባቐን ዘገልግል ሓገዝ ከም ዝተገበረ ይገልጻም ሎማ አንተ ተሐጊዙ ዘሎ ሓንዲው ብናይ ዋዕሮታት ማሕበር ተጋሩ ጅዳ ናይ ሬስቶራንት ዘርፊየን ሸፊናን ዘላ እዚ ካብ ፍሪጅ ጀሚርተ እስካብ ናይ ካራሽ ሓነ እና خمس لرأنايو زم لرأيهم لنا أخذتيهم نتنتجيهم قدستي إثيوبياوي تدمو ناي كونجنا سالون ويم دما ناي متصابقي 4 كاسك خلته محصبن ناي بيبي كودين مقمطن يا انتن جرازله سلازي اوزي كافتم 10 زرفتات نخلته زرفتات يو سابورت تجير زله طغلالا ناي 600,000 ناي جدا نبرتنا 400,000 ناوصين زلا نايتا قدستي ኢትዮጵያዊት ደሞ 200,000 طلالا 600,000 ሳፖርት ተገ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ አንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ተደቂ አንስትዮ ናብ ስራሕ ክዋፈራን ምግባር ዝስርሑ ስራሕቲ ብምንአድ መንግስቱን ተደቂ አንስትዮ ዝኾን መስርሕ ቦታ ከም ዘመቻቸወ አርዲን መንግስቱን ኩለን ማሕበራት ነተን ተወደባ ማሕበራት መስርሕን መሸጥን ፈቃደኛ ኮይኑ አዳልየሎ እዩ ማለት ስለዚህ ዚውን ከም ቢሮ ጉዳይ ደቂ አንስትዮን ወላ ተተበግሶን ሳቶም ይውሰዱ ወንበር ብዝኻአና የመጠነው ሁሉ አድላይነቱ በእማን ይኹን ተቃንዕ ክኸውን ስራሕ ንሓደ ግዜ ሱኢልካ ተሳኢልካ ተራኢካ ዝሕለፍ ነገር ከይኸውን ንኹለን ሽግራት ዝፈትሕ ክኸውን በቀጻልነት ክንከታተሎ ኢና زينات تلفزيون تግራይ እናቀጽለም ዝኸብርኩም ተመልከትና ስዒቡ ጸብጻቦት ቢዝነስ ዝዕለቲና ወኹም ክቀርብ መሰረትና ለዋም ግብረ ኺዳን ድማ ይሕዛት ወትቀርብ ሓቢርና ንከታተልና يا قني اللي أعتقدتي سلام طعنا هبلي كم يتعنيكم خبركم تملكتنا نزعت زيز مرزنا يوم صوت بيزنس حزنا لكم قريبنا لنا سنة تنحو
ካብ ደገ ዝመጽእ ዘርኢ ሽጉርቲ ኣብ ውሽጢ ብምፍራይ ንሓረስቶት የከፋፍል ከም ዘሎ ኣብ ወረዳ ሳምረ ኣብቲ ዓውዲ ዝተዋፈረ መንእሰይ ገሊጹ ካብ 1 ሄክታር ክሳብ 3 ኩንታል ዘርኢ ሽጉርቲ ከም ዝርከብ ዝገለጸ ዝመንእሰይ ንኪሎ ክሳብ 7000 ብር ከም ዝሽየጥ እውን ሓቢሩ ኣሎ መሳርሕትና ተስፋይ ታደሰ ነቲ መንእሰይ ኣዘራሪብዎ ኣሎ ከም ዝስዕብ ቀርቦ እዩ ስመይ ገብረ መስቀል ንጉስ ይባል ኣብ መቀለ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ገይረ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ግራጁዌት ገይረ ላሰራሕ ሁሉ ዘለኹ ቦታ ናይ ሕርሻ መስኖ ማለት እዩ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ፈረንጅ ሽንጉርቲ እና ናይ ፈረንጅ ሽንጉርቲ ዘርኢ ግዛዕ ላዳ ነዳቀሊና 52,000 ካብ ስካሪያ ንዛ ቦታ እዚኣ ማለት እዩ ሽንጉርቲ ፈረንጂ ቱ ፊራ ኢና ነዳቀል ፊራ ኢና ነዳቀል ቀድሚ ሓዚ ካብ ዓዲ ኦሮሞ ካብ ዓዲ ምሃራና ብዕሹግ ተኮይኑ ደሞ ካብ የመን ግዛዕ ኢልላኽ ነይሩ ሓዚ እስቲ ከም መመኮር ለኣክል ኢልና ውዚ ጀሚረ ኣለኹ ሕማቕ ዘርኢ ካብ ደገ እንድሕር መፅኡ ሕዚ ሕብረተሰብ ክጥይቕ ይኽእል ማለት ተጠያቅነቱ ብዙሕ ክብድ ይብል ረስታይ ማለት እዩ ኣነ ኩሉ ነገር ሓላፍነቱ ወሲደ ልተዓዲ ቢያንስ ልፍለጥ ሰብ እኳ ናት ተካፋፍል ተለኹ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ክወስደለይ ይኽእል እዩ ሽጉርቲ ይፍለ እዩ ቀይሕ ቡላል በሃል ማለት እዩ ብዙሕ መዓልቲ ይቕመጥ እዩ ምስ ተለዓለ ሕዚ ኣብነት ቀይሕ ስኡሉ ወዲያው ምስ ፍሓርካ ይስኡሉ ልበቁል ግዜ ለይበካ ሽንጉርቲ ኣሎ ማለት እዩ ካብኡ ኣቫሳንጀል በሃል ብዚ ከባቢ ወይ ድማ ቡላ ስኡል ጻዕዳ ዓይነት ሽንጉርቲ ኣሎ ምዕምባዊ ዕምባዊ ግንስ የኾነ እዚ ቀይሕ እዩ ከባቢ 4 ወርሒ ብንስ 3-4 ወርሒ ክቕመጥ ይኽእል ለሚዓ ዘላ ሽንጉርቲ ካብ 1 ሄክታር ትኾን እያ ማለት እዩ ዓመዎ ካብ 50 ኪሎ ግዛዕ ብዘርኢ ማለት ብዘርኢ ሽንጉርቲ ትፊረዚ ካብ 50 ኪሎ ነይራ ቱ ዕሹግ ተኮይኑ ካብ 10,000 ምናምን 12,000 ካብ ሕዚ ንሕና 7,000-6,000 ምናምን ኢና ንሸጦ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ እዩ ምክንያቱ ምንም ካብ ደገ ለምፅእ ምንም ዓይነት ምክንያት የለ ኣብዚ ተኣማን ኮይንካ ፅሩይ ዘርኢ እንድሕር ላ ሕብረተሰብ ተቐርብ ኮይንካ በቃ ካብ ደገ ልመፅእ ተሪፉ ብዙ ብና ከባቢና ምህርቲ ዋጋም ብልቃነሰ ብትመጣጣን ዋጋ ልትሕብረተሰብ ተቕርበል ተለኻ ልትሕብረተሰብ ይቃለ እዩ ማለት እዩ ኣብ መዓልቲ ካብ 5-6 ሰብ ሒዝና ኢና ንውዕል ካብኡ ድርጋ ካብ ምትኻል ጀሚርካ ኣብ ክስኳስ ኣሎ ምቁርጣጥ ግዛዕ ልባል ኣሎ በርግፅ ብዙሕ ካብ ድርጋ 100 ሰብ ግዛዕ ሓይሊ ሰብ የብል እዩ ካብ ፅማድ ክሳብ ካብ 2-3 ኩንታል ግዛዕ ክትትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ክለዓል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ማንም ወጣት لدقة تخطله طرح يدي خدي جنزة حذي الخد بيان خلت مئتي 300 شح كابل علي زي لا عرب هجرات لسعودي منها منيو لا أوروبا دمك شح حدا نطرح مشتاق منها من جنزة في سوم يوم الخاد موزحتي من سيد رؤيت الله مالي حوسي كمار الخانة سرح كام مسرح عد خا تفطر لها كساعات تراجع جاها أو كا يخالو له تقمي تجنزي وخا لتكاوي تتأكم له على خون تتأكم محبر حبرة سرح أقوار اللقاحن يونين جمعة وتباوز أجمعات أبالاتان مفتاح زاجي اللي 450 مليون برلقاح كم ذهبت أفليتا إتها محبر أبز السالت أتو شوعي حافشة وجبائع لعلى 300 مليون بر هافتي ونينا كم تركب دما قلت الله تعدل دانيو أوادي دلنا له قبرك زابير قدامو كم سعكار بالناي محبر سرح حبرة أقوار لقحن يونين جمعة أبا فتاة مسرحة ديبا شبعي قوائي الساليتام أبا أقوار لقحن يونين جمعة 110 تخلتن مسرة ومحبرات سرح حبرة كم زركبا زحبرام الدوم برتا محبر ويزورو سنايت أين علم بخينات تدخي من زنبرا محبرات من لسكا نمن قاح يسرح كم زولي قلتام ناي تقرأ إيكونومي زنعالة قدر زساوتا زنو إنان تساوتا زنوزا للعلي 110 تخلتن حبرة سرح محبرات استفاد عليه من يتيم
ድጋፍ እናሃበት ትርከብ ዩኒየን እያ ብሰብቲ ኩናት ተዳኺመን ዝነበራ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ምስ ክልል ኤጀንሲ ከተማን ክፍለ ከተማ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ብምትሕብባር ካብቲ ዝነበሮ ፀገም ወፅየን ናብ ዝሕሸ ብርኪ ኢኮኖሚን ምንቅስቃስ ኣትየን ይርከባ ማሕበራት ስራሕ ሕብረት ከባቢያዊ ጸጋታት ኣብ ረብሓ ንምውዓልን ዕድል ስራሕ ንምፍጣርን ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎን ዝገለጹ ሓላፊ ኤጀንሲ ማሕበራት ስራሕ ሕብረትን ልምዓት ዕዳጋን ኣይተገብረ መድህን ሓጎስ ስርዓት ፋይናንስ ተን ማሕበራት ንምዝማን ድማ ብትኹረት ምስራሕ ከም ዘድልየ የገንዝቦም ናይ ንግዲ ስራሕ ሓሳብ ዘለዎም መናእሰይ ካብ ስደትን ተስፋ ምቁራፅን ብምድሓን ስደት ብምቕናስ ድኽነትን ድሕረትን ንምውጋድ ናብራ ሕብረተሰብና ምምሕያሽ ውሕስነት ምግቢ ከረጋግጽ ከዓቁር ካብ ዝዓቆሮ ተለቂሑ ኢንቨስት ክገብር ክሰርሕ ክልወጥ ልቑሑ ክምልስ ዓብዪ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቓስን ብፅሒትን ዝተዋዛ ዘለዋ እየን ኣብ ኩለን ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ሓደሽቲ ናይ ፋይናንስ ቴክኖሎጂታት ክጥቀማ ንኣባለን ዝሐሸ ግልጋሎት ፋይናንስ ብምሃብ ጠንካራ ናይ ውሽጢ ቁፅፅር ስርዓት ከተኣታተዋ ድሌት ኣባላተን ዘማልአ መሰረት ዝገበረ ቅርቦት ስራሕቲ ፋይናንስ ወሳንን ግድን ስለዝኾነ ከም መንግስቲ እዚ ብምድጋፍ በርቲዕና ክንሰርሕ ኢና ኣካይድ ስራሕ ማሕበር ስራሕ ሕብረት ዕቋር ልቃሕን ዩኒየን ጮምዓ ኣይተ ገብረ ህይወት ኪዳነ ቁጠባዊ ፀገማት ኣባላታ ንምፍታሕ ዘጊድ ልዕሊ 450 ሚልዮን ብር ልቃሕ ከም ዝሃበት እውን የብርሁም ጮምዓ ናይ ገንዘብ ዕቋር ልቃሕን ዩኒየን ኣብ 2009 ዓመተ ምህረት መጋቢት 23 እያ ተመስሪታ 2.5 ሚልዮን መበገስ ካፒታል እያ ገይራ ካብኡ መስረት ኣባላት እውን 60 መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት እየን ኣብዘን 60 መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ደግሞ ያው 24000 ኣባል ነይርወን እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ዝሓለፉ ዓመታት 450 ሚልዮን ዝኣክል ነዘን ኣባላትና ልቃሕ ሂብና ኢና ከም ጮምዓ ዩኒየን ብደረጃ ሃፍቲ ግን ያው ናብ 200 ሚልዮን ኣካባቢ በፂሓኒሃ ማለት እዩ ተወዲብካ ምዕቋር ብውልቀ ክፍትሑ ዘይኽእሉ ቁጠባዊ ፀገማት ንምፍታሕ ከም ዝሕግዝ ዝገለጹ ኣባላት እታ ማሕበር ብወገኖም ብምዕቋሮም ተረባሕቲ ይኾኑ ከም ዘለዉ ይዛረቡ 1.5 ሂብና ከም ዓይነ ብርሃን ዕቋር ልቃሒ 1.5 ለኣባላትና ሂብና ባጃጃት እውን ዳርጋ 5 ንገዝኦ ኣለውና ዳባነልና ዳኩሊኮ ተለዋና ለውፃኣ ማለት እዩ ኣነ ባዕለይ እውን ተለቂሐ ገዛውቲ ሰሪሐ እየ ሕሎታና እውን ነቕምጥ ኣለና ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኢና ንኤና ክብል የልደሊ ኣብ ቀዳማይ ዙር ከባቢ 3 ሚልዮን ልቃሕ ወሲድና ኣለና ኣብ ካልኣይ ዙር እውን ከባቢ 16 ሚልዮን ወሲድና ኣለና ናይ ኣባላትና ፀገም ንሕና ብዓቕምና ዘይፋትሕናዮ ካብ ጮምዓ ዩኒየን ብምምጻእ ክንፈትሕ ኽኢልና ኢናና ናይ ምዕቋር ባህልና ብምጥንኻር ተለቂሕና ድማ ኑሮና ክነሸንፈሉ ንኽእል ዕድል ተንፈጥር ማሕበር ስራሕ ሕብረት ዕቋር ልቃሕን ዩኒየን ጮምዓ ማሕበር ቁጠባዊ ፀገማት ኣባላታ ካብ ምቅላል ብተወሳኺ መንግስታውን ማሕበረሰባውን ዋኒናት ብምስታፍ ማሕበራዊ ሓላፍነታት ትፍጽም ከም ዘላ ድማ ኣብቲ እዋን ተገሊጹ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ኩነታት ሸርፍ ወፃእ ዘርእሰ ደቓ ኣንጊድና ኣቐዲምና ኣብዚ ክንሰናበት ልዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ፀኒሐ ሰላም ፀብፀባት ቢዝነስ ተኸታቲልና ተመሊስና ዝኸበርኩም ተመልከትና ዓለታዊ ዜናታትና ንምዛም ዝቐሪና ፀብፀባት ስፖርት ዝዓለት እዩ ፀብፀባት ስፖርት ውሽጢ ዓድን ወፃን ድማ ሓየሎም ኪሮስ ሒዝልና ክቐርብ ኣብ ስቱድዮ ዝርከብ ናው ኣስከረም
سلام متعنا هبلي دحن تصنيحكم نسعز بنا حبرتا سبورت حيز قريب له سنة مقتال تقدمت بشكليتا مهدر دستا ابور درسا جنات افريقيا ميدلا برور تعويتم ابانغولاي كايدب زلو ربع ملات صوت سجنات افريقيا تقدمت بشكليتا مهدر دستا 7 كيلومتر رحقات بالشفن وردر ترجع خليت بموصا ميداليا برور تعويتها لم مهدر دستا اوردر ولكن غانتان كرونومتر ميداليا ورقي بدك تبعته دما وردر غانتا كرونومتر نحاس نهاجرات غانتا ኢትዮጵያ ምጾም ዝዝከሪዩ ببركز بول صوتا زغصل زلو ربع ملا صوتا سجنات افريقيا على سنبتون زغصل خوينو بناي دك تبعته وردر زور صرغا كم زكاد اتي زوص مرحه ግብሪ يملخذ كاب الزعبا زي كي وطانا اب انغولا زمزغبنا عاوت نزبله توصيت زلا علي كبلو ابتي وردر ساتف زلو تقدمت بشكليتا نسلطن تنغليصملو كابت بوتا نمسارحتنا كبرم تسفاي زل اخو ناي فيديو ملخت نيرو كم سعود ما زرزرو كقربي تقدمت بشكلتا مهدر دستا هاجروت جانتا إثيوبيا بمكالا بانغولاي كايدا بزلو رابعة 17 عامت ودر سبور سجنات أفريقيا بولكن بجانتان كرونومتر دحز مزجبوتو ميدالا ورقي كبانغولا بفيديو مس تلفزيون تجراي بزكايدتو صنعت أبزوز لمرها قبلتو درون عاوت مزجاب كم تورادر تجلسم أبزوز زلو جمارة صبو جمارة يو كأو حجد ما قرينا له صوتا كم زي جمارنا لما صبو وزيد كنا بتسينا تسمع نقبل مجمرة أنا عاوكينا زلنا وزيد كنا بتسخلنا دسيلنا أيو كأو دما نازحش درجة نخنش تجاجرنا ويمش تجاجرنا أيو قومنا تسمع نقبل كاليا بتو درسات فزلو تقدم بشكلتا داويت قبل كيروس بوغنو نفر ماغزا هاجروت جانتا بزو كلو در زمزغبو وصيت نغصالي كالو تعبيتو درات برز خفت مخوني زاربم بيراو دلتو كنت لقل مجمرة زيادة لا برا زيادة كانت الأولمبيك أنغولا نعملنا مجمرة بيراو دل وكيلا مالتي بس زام تلقيت لقو يا زو كيلا مسائل عوي وديو الخطالي عوي تسفالي عوي تودريو أوزن مستافيلة تعني الدنيا الحسن يو تعرف الدلالة ودخلت الدنيا تعرف نانيا أنا وال ناندتي ودرست تعرف نانيا يا وزلا وتيك لمسينا دي الحسن مالتي ناغروت جانتا بشكلتا إثيوبيا بسلطنة مريحوم أبانغولا زركبو سلطنتي هايلا ميكيل فريوني ينازر أبرغن أتوم تقدمت بشكلتا أبتا هاجر زلو كبير كنايات أير تساويروم نزمزقبو وصيت بمداد أبزوصو لمرها قبلتو در تماصل عاوت نمزقاب كسر رحيبلوم اسكاب خزنا كايدو لنا وصيت بتعمي اللي قلنا له وصيتات بتاع تسفى لهبي اللي غزالي لبرتا تاعنا لحشه وصيت مسقيمات تمدقنا لا لحشه بوتا تشغاغر ايل تسفى لنا اسكاب خزنا لنا برزل صبوغي هم حدا بودنا مسرعنا دكنس دك تعطي تليفونس تدغاغي لنا سرعنا مستوى دك تعطي مسينا سلاطه ما خاطنا قال انغولا زلنا ودرات أنا لك نعوز مثل بوتا زبيت على وران وين نتو زلو موقت تصاورنا أب مرنا مركزنا ركزنا كلاي طرفنا سنبت لنا سنبت كابتو زمرنا وتيز عشان نمتنا تسفان ببر كاب تجري استرخبو تقدم بشكلتا بزع مزي زاجيدا بكنا بسقيدا شامبيونا بشكلتا افريكا ابرواندا بسقيدا شامبيونا بشكلتا عالمن زنادو سيت ممزغابوم يذكر ناب كال زعبان انت نسجر بولصات تጻوت كوس سجر دق انستيو نمبقع يسرح له كبل بروجكت كوس سجر دق انستيو تسفافرون افليطلو برهان بينه كم سبق قربوي أبا تجري زول من قصة سبورت كويس أجر دكان سيوز وهابو تخرط حتو كان تخنا أبستفالي كبابيتات تجري ببروجكت حائفون زستنا دكان ستيو بركز زبلاين كابزياتن أبا بروجكت تصفى فراون زركبا دكان ستيو قالين كوينن زو وهابن زول سلطنا بأقواوي سرحة مهلاوني قلصان بتعمل سلطنا بتعمل سالي ترينك مسرحنا أما على سلسة جزم سمرتنا لتحاز السر هوني قنجايو ترينكنا أما أبا سومن كلتا أو سومن سلسة جزينا نسرح كاو قنجينا سومن سلسة جزينا سلطن ترينك على مستمرتن تتحازيو كاو خالة كوتنا خالة مالا خالة كابزم عبيت لمين أنا نقبر لنا
እዘን ሰልጠንቲ ዝተፈላልዩ ናውቲ ስፖርት ድጋፍ ክግበረለን ዝፀውዓ ኮይነን በርቲዕን ብምስራሕ ኣብ ዝሐሸ ብርክን ንምብፃሕ ራእ ኣለና ኢለን ኣንዓይ ደረጃ ፅሕናሲ ብስም ክንፅዋዕና ትግራይ ፀሕነና ኒና ማለት ኣብ ንዓይ ጋንታ ስታምፓል ክንፅዋዕ ኒና ኢና ንብልዎ ኣብዚ እሕና ሕዚ ኣብዚ ማዕቢልና ኣብ ዓብዪ ደረጃ ስንቀጣ ክንፅዋዕ ኢና ንደሊ ብጣዕሚ ብደንቢ ሰሪሕናስ ኣብ ላዕሊ ቦታ ደረጃ ፅሕና ካሊእ ጋንታታት ክናስ ትግራይ ሽማ ነፅዋዕ ኢና ንደሊ ተሳትፎ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮን ምዕባይን ንምንቕሕን ኣብ ኩለን ወረዳታት ወሪድካ ዳህሳስን ዝተፈላለዩ ድጋፍን ክግበርን ይግባእ ዝበለ ድማ ኣሰልጣኒታ ፕሮጀክት ጣዓመ ኣማሃ እዩ ደረጃ ከም ትግራይ ደረጃ ስራሕ ዘሎ ቀን ሆነ መረፃ ክመፅእ ከለስና ኩለን ወረዳታት ተትላሕና ነይሓንቁ ተጫወት ደስ በሃሊ ተጫወትን እዩ ዓዲግራት ገለ ወኪልና ንጫወት ነራና ብጣዕሚ ሓሪፍ ዓወታት ኣለና ንዓም ነይሓንቁ ተጫወት ስለ ዘብልና ኣብ ትግራይ ዘሎ ክልል ና ስፖርት ዓም ጠመተ ከገብረና ይፃና ዓበይቲ ጋንታታት ንኽንኣቲ ትልምና እዩ ካው ትልምና ዓም ቀብ ኩሉ ነገሮም ምስጉናት መጀመርታ ገረለ ሆዚ ዓም ግን ምስ ኮቻትና ተዘራረኩ ምስ ናዓዊ ኮቻትና ተዘራረኩ የነጋግሩ ለሆ ፕሮጀክት ኩዕሶ እግሪ ተስፋ ፍራውን ብክልቲ ጾታ ኣስታት 130 ሰልጠንቲ ሰገናት ብምጥርናፍ ስልጠና እናሃበት ትርከብ زخبركم تملكتنا كاب تلفزيون تግራይ ነሳዕ ዝበልኩም ሓበሬታ ስፖርት ዚኣቶም ነይሮም ንመከታተልኩም ምስጋን ናባታ ሓልትኩም መስለኩም زخبركم تملكتنا حصرتن زرزر زيناتاتن كم دما صبصبات بيزنس سبورتن زحز علتاو زيناتاتنا بزازيمنا سلت مكتالكم كبرت يابلنا ببزلخمو سناي غزي كونلكم دما تمنيتنا ايو سلام